Bonjour chers étudiants, alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de notre examen de module de l'atomistique du premier semestre. Alors on va faire la suite de la correction. Voilà, on va commencer par l'exercice, le deuxième exercice de l'examen. Alors on a les 5 éléments, carbone 6, silicium, germanium, SN, Pb, appartiennent dans l'ordre. Il faut faire attention, dans l'ordre à la même colonne du tableau périodique, c'est-à-dire عندنا الكربون تابعو تحته Si, تحته الجرمانيوم تحته Sn تحته Pb يعني في la même colonne. D'accord, هذا c'est un colonne وهذو ce sont les lignes. D'accord, هذو les lignes. Voilà, c'est une colonne, d'accord? Alors la première question, quel autre nom peut-on donner à l'ensemble des éléments chimiques d'une même colonne? يعني شنو هو الاسم اللي نقدروا نعطيو لهاد les éléments chimiques اللي كاينين في la même colonne? هذه هي la question. Deuxième question, petit a, citez les règles à respecter pour obtenir la configuration électronique de l'élément chimique à l'état fondamental. C'est une question de cours, d'accord? يعني شنو هما les règles ou aussi les principes اللي خصنا نعتمدوا عليهم باش نديروا la configuration électronique ديال واحد l'élément chimique. Deuxième question, 2B, donner le numéro atomique de silicium, de l'étain et du plomb. D'accord? Pour ce dernier, يعني pour le plomb, قال لك أن la sous-couche 4F est totalement remplie. Explique, d'accord? يعني يعطي le numéro atomique Z ديال Si ديال Sn ديال Pb. C'est à quel bloc appartient tous ces éléments avec une justification. Justifier la réponse. Troisième question, classer ces éléments par ordre croissant de rayons atomiques et d'électronégativité. Et la quatrième question, 4A, définir l'énergie d'ionisation. Petit b, donner l'expression latérale, l'expression latérale de l'affinité électronique de silicium, sachant que l'énergie s'exprime ENL moins 13,6 facteur de ZI étoile sur N carré en électronvolts. ZI étoile, c'est Z, le numéro atomique, moins la somme des sigma G. Alors, cinquième question. Petit a, donner la configuration électronique de l'étain à l'état fondamental. Petit b, représenter la couche de valence de l'étain par les cases quantiques. D'accord? Et la dernière question, à quelle période appartient-il? Avec une justification, bien sûr. Alors, pour la première question, le nom peut-on donner à l'ensemble d'éléments chimiques de même colonne? Alors, les éléments de même colonne, les éléments. Alors, تبان حتى الريداكسيون كيفاش نكتب نهار الامتحان حتى الكتابه خصها تكون لا ريداكسيون لا ريبونس خصها تكون مكتوبه بواحد الطريقه كلير فهمتي les éléments chimiques bien sûr de même colonne, d'accord, forment une famille chimique, ou bien groupe chimique. يعني كاع les éléments اللي كيكونوا في colonne واحد في tableau périodique qui forment une famille ou bien un groupe. C'est une question de cours, d'accord? Deuxième question. Petit a, c'était les règles à respecter pour obtenir la configuration électronique des éléments chimiques à l'état fondamental. Donc, pour obtenir la config électronique, la config électronique d'un élément chimique, d'un élément, bien sûr à l'état fondamental, d'un élément chimique, un élément chimique. Alors, أول وحدة, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli. Deuxième, c'est la règle de Kleczkowski.
la règle de Kleshkowski. Et la dernière, c'est la règle de Hunt. La règle de Hunt. Parce qu'on عارف كل وحداش كي حنا قالوا لنا غير اعطي لي ريغل ما قالش لنا énoncer les règles d'accord كون قال لك énoncer كل وحده خصك اكسبليكيها هنايا d'accord ça marche allez-y on passe maintenant à la question suivante donnez le numéro atomique de silicium d'accord et SN et Pb alors normalement في البدايه ديال l'exercice قالوا لنا واحد الحاجه اننا عندنا لو كربون هنا عندنا le silicium هنا l'étain c'est ça alors je vais voilà germanium l'étain et Pb ça marche alors بغينا نعرفوا le numéro atomique c'est-à-dire بغينا نعرفوا Z وحنا شنو عطينا juste Z ديال الكربون alors باش نعرفوا Z ديال كل élément هنايا غادي نحاولوا نشوفوا le tableau périodique. Le tableau périodique فيه كما قلنا فيه plusieurs blocs. هذا bloc S, d'accord? تكون بحال هكا. Normalement كيكون عندنا هنايا 10 ديال لي كاز 2 3 4 5 6 7 8 et 9 et 10, d'accord? وكاين عندنا un autre bloc اللي هو bloc P اللي فيه 1 2 3 4 5 6 d'accord نساوش هنا الهيليوم d'accord فهاد الا خدينا هنا فوالا اي فوالا alors شحال من لين عندنا لا بروميير لين دوزيام لين troisième لين quatrième لين cinquième لين sixième لين septième لين يعني غنزيدو واحد دو لين هنا لتحت صافي هادشي راه تكون عارفو حيت ديجا درتيه في لو كور ديالك في الطابلو بيريوديك حنا غنحاولوا نرسموا هذا باش يسهل علينا مأموريه باش نلقاو لو نيميرو اتوميك ديال كل اليمون وهنايا كتخرج سكوش اف ديال بلوك اف بلوك اف شحال فيه من كاز فيه 14 علاش حيت كيهز 14 الكترون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 فوالا ميم طون حنا نديرو الكور وميم طون نديرو كوريكسيون جوج زياره دونك نشونجي لا كولور ديالي الوغ هاد لا بارتي هادي سي لو بلوك بي داكور دير ليها لي فرونتيير ديالها بالفير فوالا والبلوك الاخر غيكون هو لو بلوك نديرو بالصفر هذا لو بلوك اس voilà le milieu le bloc qui est au milieu c'est le bloc D c'est le bloc des métaux de transition oui celui-là pardon voilà celui-là c'est le bloc D voilà ça marche et le dernier bloc c'est le bloc F voilà ديروا بهاد لا كولور هادي هذا سي لو بلوك F فوالا حنا كنعرفوا واحد حافظين واحد لابارتي الاولى ان هذه هي لي بيب كلوفن باردون سي لو هيدروجين ici alors on va effacer E oh. alors normalement هنا c'est l'hydrogène ici l'hélium les bib knofen alors on a ici le carbone automatiquement ici on a ici le germanium ici le SN ici le Pb d'abord عندنا Z ديال الكربون est égal à 6 وبغينا نلقاو ديال كل élément من لا فامي ديال الكربون ça marche alors لا ردينا البال اول حاجه entre la deuxième et la troisième ligne le numéro
Le numéro atomique atomique Z, atomique Z augmente de 8 électrons. D'accord? إلا شفنا واحد l'élément من هنا وبغينا نوصلوا عليه عاوتاني هنا شحال غنزيدوا عليه؟ غنزيدوا عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 pardon. Alors de même élément normalement هنا راه j'ai trompé هاد اللاصه ما كايناش عند بي عند دي كايناش هادي ça marche. alors هادي ما كايناش هادي ما كايناش alors نحدو هنايا نحدو هنا البلوك دي ça marche. pardon j'ai pas fait attention في الاول alors je vais rectifier ça ça marche. alors الا بغينا نمشيو واحد ليليمون هنا لواحد ليليمون هنا غادي نمشيو 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني خصني نزيد على زد ديال هذا الاليمون خصني نزيد عليه 8 ديال لي زيليكترون باش نلقى لو نومبر ديال الالكترون ديال هذا الاليمون هذا. دابا انا عندي الكربون هنا يعني شحال خصني نزيد عليه من الكترون باش نوصل للسيليسيوم نزيد عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني غنزيد عليه 8 الكترون دونك اوتوماتيكمون زد ديال السيليسيوم غيكون هو زد ديال الكربون بلس كوا بلس 8 دونك شكون عندنا هي 14 دونك زد ديال السيليسيوم سي 14 ça marche. دابا ندوزو لو دوزيام اليمون اللي هو الجرمانيوم. الجرمانيوم فين كاين تحت السيليسيوم. وباش ندوزو من واحد ليليمون كاين في التروازيام لين الكاتريام لين شحال خصنا نزيدو من الالكترون خصنا نزيدو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 خصنا نزيدو 8 الكترون دونك باش ندوز من لا لين 3 لا لين 4 كاين بلس 18 الكترون وباش ندوز من 4 ل 5 كاين بلس 18 الكترون ولكن من 5 ل 6 لا خصني نرد البال من 5 ل 6 كاين هنا كيدخل واحد لو بلوك داكوغ كيدخل عندي لو بلوك اف لو بلوك اف فيه 14 دونك كنشد 14 بلس هنا كاينه 10 وهنا كاينه 8 وهنا كاينه 2 دونك 14 بلس 10 سي 24 داكوغ باردون نورمالمون هنا ماشي 8 الشباب هنا 6 صحوا ليا 6 alors 6 plus 14 c'est 20 alors 20 c'est 30 alors 32 c'est plus 32 ça marche plus 32 électrons. allez دابا حنا بغينا نشوفوا السيليسيوم جيرمانيوم قلنا من لا لين 3 هنايا تعاوتاني غنقولوا من لا لين 3 entre la ligne troisième ligne entre troisième ligne et quatrième ou la quatrième ligne et le cinquième ligne Z augmente de 18 électrons donc Z ديال الجرمانيوم غتكون هي Z ديال ليليمون اللي قبل منه اللي هو السيليسيوم plus 18 ça marche. alors Z ديال ZN هو 14 plus 18 نلقاو ان Z ديال الجرمانيوم est égal 32 voilà et Z ديال السيليسيوم نكتب هنا نقطرها باش تبقى تبان لكم 14 électrons 14 de même pour le l'étain alors Z ديال l'étain ديال SN c'est Z ديال الاليمون اللي قبل منه اللي هو الجرمانيوم plus 18 donc تعطينا 32 plus 18 donc Z ديال l'étain اللي هو SN il y a 32 plus 18 il y a 50 ça marche très bien d'abord كما قلت لكم من la ligne entre cinquième ligne quatrième ligne et cinquième ligne ياك دزنا من troisième quatrième cinquième دابا cinquième من cinquième ligne حتى ل sixième ligne هنا خصني نرد البال Z augmente de 32 électrons يعني من SN ل PB غيتزاد 32 الكترون وشرحت لكم علاش 32 الكترون منين جات الا خدينا واحد ليليمون هنا بغينا نشوفوه هنا داكوغ نورمالمون كاين 1 2 3 4 5 6 7 صافي
Alors, on a, normalement, j'ai 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Alors, كاين واحد sixième هنا. فوالا كاين هنا واحد نقص واحد لاكاز هنا ماشي مشكل. انا بغيت نزيد واحد ليليمون لان واحد ليليمون هنا كنبدا نحسب. كنت هنايا نبدا نحسب كاين 1 2 غنطيح في البلوك اف. داكور فيه 4 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. D'accord. 16 plus 6 c'est 22. Alors plus 10 c'est 32. Ça marche. Alors on applique هادشي على هاد اس دو زد ديال البلومب بي بي كتساوي ليا زد ديال اس ان بلس 32 électrons. Donc c'est 50 plus 32. Donc Z ديال بي بي est égal, Z ديال بي بي est égal, c'est à peu près 82 électrons. C'est clair? Alors j'espère تكونوا فهمتوا معايا هاد لا كيسيون مزيان. حاولنا نفكروا شويه بلو كور, نعاودوا نديروا تذكير بالكور وجاوبنا على لا كيسيون. Ça marche. La question c'est à quel bloc appartiennent tous ces éléments? Alors l'air de Julbel avec une justification. Le carbone la famille de carbone. هادو كاملين كاينين في la famille de carbone. Z ديالها هو 6. Donc إلا خدينا la config électronique ديال الكربون 1s2 2s2 2p2. قال لك اش من بلوك. كنشوفوا la dernière sous-couche incomplète. La dernière sous-couche هي هذه اللي ما عمراش هي P. Donc, la famille, ou bien cette famille-là, cette famille appartient au bloc P, car elle contient une sous-couche P incomplète. Très bien, ça marche. Allez-y, on passe maintenant à la question 3. Alors, classer ces éléments par ordre croissant, de rayons atomiques et de l'électronégativité. D'accord? Alors, أول حاجة خصني نكون عارف l'évolution ديال الرayons atomiques وديال l'électronégativité بالطابلو périodique. Alors, il y a un tableau périodique. Ce que nous avons, l'électronégativité qui z de le bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Alors, l'électronégativité augmente. D'accord? Ou le rayon atomique, c'est l'axe à l'électronégativité. Normalement, ce qu'on a dit, le rayon atomique, c'est l'inverse. Il diminue de bas vers le haut et de gauche vers la droite. Ça marche? Donc, le groupe ديالنا le carbone هو الأول تابعو السيليسيوم تابعو الجرمانيوم تابعو l'étain تابعو بي l'électronégativité كتبقى غادا وفات لو غايون كيبقى غادي وكيكبر. دونك اوتوماتيكمون لو غايون دو كربون صغر من الغايون ديال السيليسيوم صغر من الغايون ديال الجرمانيوم صغر من لو غايون ديال ليتان صغر من لو غايون ديال بي بي من ديال البلومب. Ça marche. وبالنسبه للالكترونيغاتيفيتي اوتوماتيكمون سي لانفيرس حيت كنشوفوا ليفوليسيون في الطابلو دافونسمون ولا طابلو بيريوديك سي لانفيرس. الوغ من امتى كتصغر الالكترونيغاتيفيتي ما حدي كنكون نازل ما جي با شونجي لا كولور الشباب صبروا معنا الله يرضي عليكم. الوغ هنايا نورمالمون باش كنكون طالع الالكترونيغاتيفيتي كتزاد. الوغ شكون اللي عنده الالكترونيغاتيفيتي اكبر الالكترونيغاتيفيتي كاين عند الكربون وما قلنا باغ اوردر كرواسون يعني تزايدي. شكون اللي عنده اصغر وحده هو لو بلوم. دونك الالكترونيغاتيفيتي de PB inférieure à l'électronégativité de l'étain inférieure à l'électronégativité de germanium inférieure à l'électronégativité de silicium inférieure à l'électronégativité de carbone. أكبر électronégativité c'est le carbone. أكبر rayon هو le plomb.
Ce qui est normal normalement فهمتوا بالنسبه للغايون راه باين ليفوليسيون ديالو حيت كل ما تزادوا النومبر ديليكترون كيتزادوا عندي لي كوش بما ان كيتزادوا لي كوش دونك لو غايون اتوميك سا فا اتر augmenté avec Z كل ما تزاد Z كيتزاد لو غايون اتوميك اللي عنده اكبر Z غيكون عنده اكبر غايون اتوميك باش تعقلوا عليها ça marche. On passe maintenant à la question 4. Définir l'énergie d'ionisation. Alors, c'est juste une définition, question de cours. Alors, c'est l'énergie, d'accord, nécessaire qu'il faut fournir fournir à un atome isolé à l'état gazeux au repos pour lui arracher un électron يعني هي l'énergie nécessaire اللي خاصني باش واحد l'atome اللي خاصها تكون في l'état isolé l'état gazeux et au repos d'accord باش نحيدوا ليها repos avec S à la fin sans U pardon pour lui arracher un électron باش نحيدوا ليها واحد l'électron ça marche تكون عندي واحد l'atome d'accord noyau ديالي تكون عندي واحد l'électron في la couche de valence خاصني هذيك l'énergie اللي غنعطيها l'énergie de première ionisation normalement اللي غادي نطير بها هاد l'électron هذا باش نطيرو من l'atome ça marche. Allez-y, la deuxième question dans l'expression latérale de l'affinité électronique. Alors normalement l'affinité électronique ce qu'on a l'affinité électronique il y a l'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un anion يعني un anion à l'état gazeux ونحيد ليه واحد l'électron يعني يعطيني l'atome ديالي neutre plus un départ un électron هذه هي l'affinité électronique. Donc l'énergie l'affinité électronique اش كتساوي ليا هي l'énergie ديال l'atome X plus pardon moins l'énergie de l'atome X moins ça marche هذه هي l'affinité électronique. دابا هاد l'énergie هذه وهاد l'énergie هذه خصنا نعرفوا شنو l'expression ديالها. Normalement شكون هو l'élément اللي نخدموا عليه هو silicium. Donc l'affinité électronique de silicium هي l'énergie ديال silicium neutre moins l'énergie ديال الكاتيون ديال l'anion pardon ديال silicium S moins. المهم نبقى ندور عليها باش ما تشغلش لكم مع شحال اخرى. Ça marche. Alors نديرو la config électronique ديال silicium في l'état fondamental ديالو déjà Z ديالو c'est 14 ياك Z est égal à 14. Alors c'est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Ça marche. Pour S et plus, S et moins, l'anion diana, Z est égal à 14. Alors, زدنا عليه un électron, ce qui fait sur les 3p, 3 nm. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Alors, l'énergie, l'affinité électronique, ديالي, il y a la variation d'énergie ديالي, SI, ça se connaît. Et l'énergie de silicium, l'énergie de l'orbital NS1, 2s2p, 3s3p. On va appliquer tout simplement, c'est quoi? C'est l'énergie de NS, 2s2p, 3s3p. غيردوا معايا البال ان l'énergie ديال NS غتسامبليفيا ديال 2s2p غتسامبليفيا غتبقى لي ديال 3s2 3p2 هنا 3s2 3p3 دونك غتكون هي شحال من الكترون عندي هنا عندي 4 نشوفوا l'énergie ديال SI ماشي ديال l'anion يعني هي 4 fois l'énergie ديال 3p 3s 3p ça marche moins كاين واحد السين moins ديال l'anion عندي شحال من الكترون عندي 3 plus 2 يعني 5 fois l'énergie نسميها بريم ديال 3s 3p وهاد لي زينيرجي هادو راه هما اللي غنحسبوا بهاد الطريقه اللي عطاونا هما
Ça marche. J'espère que vous avez compris l'astuce qui est. Alors, regarde l'énergie. On va l'expression de l'expression de l'AD. Donc, l'énergie de 3S, 3P, ce que ça veut dire, il y a moins 13,6. Alors, N, fait le qui ça veut dire, c'est le nombre 3. 3 au carré, c'est 9. D'accord? Facteur de Z. Z étoile, il y a Z moins la somme de sigma. Il y a 14 moins. Alors, la somme de sigma, شحال عندي من électron هنايا في sigma. Alors, عندي l'écrantage, ناخذ واحد électron من هنا غيديروا لي l'écrantage ديالو غيكون بثلاثه ديال les électrons اللي كاينين في 3s 3p. يعني 3s 3 sigma, pardon. Sigma ديال 3s 3p. Moins 6 plus 2, 6 plus 2, 8 fois sigma ديال 2s 2p. Déjà, si les sigma les orbitales 3s 3p كيعطيهم لك في الطابلو. حنا ما بغيناش نكالكوليو, بغينا juste l'expression latérale. D'autres examens, نقدروا نلقاو فيها الكالكول, d'accord? Alors moins 2 fois sigma ديال ns. Le tout au carré. ما ننساوش au carré اللي عندنا هنا. بالنسبه للينيرجي E' ديال 3s 3p, presque la même chose. Fin qu'il y a la différence. On a 13,6 sur 9. ولكن هنا toujours تي 14 ولكن نردو شو البال هنا شحال كاين من الكترون. l'écrantage غيكون ب 4 électrons. يعني غنديرو moins 4 sigma 3s 3p moins 8 sigma 2s 2p moins 2 sigma ns. Le tout au carré. Donc l'affinité électronique ديالي اش غتكون؟ اش كتساوي لي ديال السيليسيوم دابا؟ غتساوي لي 4 هي 4 غتدخل هنايا غتولي عندي هي 13 moins 13,6 الحاجه اللي كوما بيناتهم sur 9 فوا 4 فوا هادشي نضربوه في 4 وهادشي كامل اللي هنا غنضربوه فاش في 5. دونك هي 4 fois 14 moins 4 sigma 3s, pardon 3s 3p moins 8 sigma 2s 2p moins 2 sigma ns le tout au carré moins 5, d'accord? Le signe moins 5 et 14 moins 4 sigma 3s 3p moins 8 sigma 2s 2p moins 2, pardon, donc 2 sigma ns, le tout carré. On va fermer les crochets. On va dire l'expression latérale de l'affinité électronique de silicium. Ça marche? Allez-y, on va passer maintenant à la question suivante, les 5A, donner la configuration électronique de l'étain Sn. Donc l'étain, il ما كنتيش لقيت شي زاد ديالو في l'exercice اللي قبل في لا كيسيون اللي قبل ضربك تران في هاد لا بارتي هادي. Alors z égale à 50. غنابليكيو ولا نديرو لا ريغل دو كليشكوفسكي باش نلقاو لا كونفيغ الكترونيك. NS2 اللي هي هادي نبداو نديرو لا ريغل دو كليشكوفسكي نتبعوها 2S 2S2 2P6 موراها 3S2 3P6 باش نوصلو 3P6 خصنا نهبطو ل 4S. Donc 4S2 مورا 4S2 كاينه 3D10, d'accord? 3D10 كتابعها 4P 4P6, d'accord? موراها 5S2 5S2 كاينه 4D10 ou après 5P2. Alors نحسبوا هادشي ونشوفوا. Je vais changer la couleur باش نحسبوا le nombre des électrons, vérifier واش هو هذاك ولا لا. نديروا واحد la couleur rouge, voilà. Alors عندنا هنايا من هنا لهنا 10 électrons, من هنا alors هنا لهنا 10 électrons, هنا déjà 10 électrons وهذه 10 électrons 6 2 وهذا يعطيونا 10 ديال les électrons. Donc 10 plus 10 20 30 40 50 وعندنا z égale à 50 يعني عندنا 50 électrons. Voilà, c'est ça la configuration électronique de l'état à l'état fondamental.
Donc, la question suivante, représenter la couche de valence de l'étain par les cases quantiques. Alors, la couche de valence de l'étain, il y a la dernière couche incomplète. C'est la dernière couche incomplète. La dernière couche, il y a أكبر n. أكبر n عند من كاين هو 5. يعني n est égal à 5 بالنسبة l'étain. غنشوفوا عندنا 5s و 5p. و sous-couche incomplète غنشوفوا شنو هي السو-couche incomplète اللي n moins 1 عندنا هي 4 ولكن 4 دي 10 عامرة يعني ما ناخدهاش en considération. Donc la couche de valence ديال هاد l'étain غتكون هي 5s2 5p 5p2. Alors là بغينا نديرو les cases quantiques كنعرفوا s fait une seule case contient 2 électrons et p contient 3 cases quantiques. On va dire premier électron ici, deuxième électron ici. Voilà la représentation de la couche de valence pour l'étain. D'accord? Par les cases quantiques. Et la dernière question, à quelle période appartient-il avec une justification? Alors, renchauffons la couche de valence. La dernière, alors, la couche de valence, c'est simple. Pardon, la période, c'est simple. La période, il y a le numéro de la ligne. Quelle ligne qui est de SN? Le numéro de la ligne, d'accord, qui voit le plus, ou bien la plus grande valeur, la plus grande valeur de n, valeur de n. La plus grande valeur de n, la configuration électronique de l'état, qui est 1, il y a 2, 3, 4, 5. Il y a la couche de valence. n est égal à 5. Donc l'atome de Sn, l'atome de Sn appartient à la période 5. Appartient à la période 5. Ça marche? Non, c'est donc l'atome de Sn appartient. Alors la plus grande valeur de n est 5. Il y a la justification de la couche de valence. Une fois que j'ai la couche de valence, le nombre quantique principal de la couche de valence, c'est lui qui représente le numéro de la période ou bien de la ligne. Ça marche? Voilà, j'ai arrivé à la fin de la correction de cet examen. Je vous souhaite le courage في les examens ديالكم. تهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم مع صحابكم. الله يعاونكم et bon courage.